المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي محمد يا ربي صل عليه. يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي وارض عن المشايخ. يا ربي يا ربي فارحم والدينا يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي تغشانا بنوره يا رب حفظانك وامانك. يا ربي محمد يا ربي صل عليه. يا ربي واسقنا جنانك. يا رب اجرنا من عذابك. يا ربي محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي حطنا بالسعادة. يا ربي يا ربي صل عليه. يا ربي واصلح كل مصلح. يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد. يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي محمد يا ربي صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا من نظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين ناد منه والتائب وخائف لنفسه يعاتب وابق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل هو آدم قال آدم به أنيله على المراتب. قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب. قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصايب. قال هو نبي استخرجه من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب ما لاحت كواكب على أحمد خير من
جائب حدا حديث سرى باسم الحبائب فهز السكر أطاف الركائب ملحت كواكب على أحمد خير من ركبا ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب ملحت كواكب على أحمد خير نبي الله خير الخلق جمعا له أعلى المناصب والمراتب ملحت كواكب على أحمد خير من ركبا له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب ملحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب ملحت كواكب على أحمد خير من ركبا تعم الآل والأصحاب طرا جميعهم وعطرته العطائب صلاة الله كواكب على أحمد خير من ركب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولم تزل ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
عليك صلوات الله. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا صلوات الله. ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا سيئاتي. ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات يا رسول الله. أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا. وبجاهه يا إلهي مرحبا مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا. واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا. يا نور العين مرحبا مرحبا
فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي يا الله ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي يا الله واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم من الحق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفسحه في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه من رآه بديهة هابه وإذا دعاه المسكين وجابه يقول الحق ولو كان مرا ولا يضمن لمسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر وإذا تبسم عن مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأنما الدر يسقط من ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغير ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أواني الظهر
وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفق باليتيم والأرملة. قال بعض واصفيه ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعل الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ونرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه بجلسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الليلة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين واحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا واغفر اللهم بجاهه لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى بالقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق
وقال عليه الصلاة والسلام أيضا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Amma ba'du. Para hadirin yang saya muliakan, jamaah Masjid Al-Muallimin yang saya hormati, yang insyaallah dicintai oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkumpul kembali pada rutinitas kita, yaitu bulanan. Dalam majlis bulanan, alhamdulillah pada kali ini sedikit kita agak berbeda dari biasanya, karena saat ini kita berada di bulan Maulid, bulannya Nabi kita Muhammad SAW. Di mana-mana orang menamakan nama beliau, di hampir di setiap tempat orang membacakan sirah beliau. Dan alhamdulillah kumpulnya kita di sini, duduknya kita di sini, masih Allah berikan kita kesempatan untuk kumpul membaca sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita menjadi satu keberkahan untuk kita semua, dan barokah kita kumpul membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Dan kita minta kepada Allah agar Allah bukakan segala pintu rezeki kita, dan Allah hindarkan, Allah jauhkan kita dari hal-hal yang sulit. Dan mudah-mudahan kita tidak bangun dari tempat ini melainkan kita semua sudah tercatat menjadi pengikutnya Nabi SAW dan berkumpul dengan beliau di surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sedikit sambil, alhamdulillah masih ada waktu sedikit sambil menunggu Isya. Alhamdulillah sekian tahun, hampir setiap, bukan hampir, ya memang setiap tahun kita melewati bulan Maulid. Setiap tahun kita ketemu bulan Rabiul Awal. Setiap tahun kita bertemu Ramadan. Setiap tahun kita bertemu dengan bulan-bulan yang baik, terkhusus Rabiul Awal, bulannya Nabi Muhammad SAW. Ayo kita lihat ya, sudah seberapa banyak amalan-amalan sunnah yang sudah kita amalkan. Sunnah-sunnahnya Nabi sudah berapa banyak yang sudah kita amalkan ya. Sudah sampai mana kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena hidup kita di zaman kita ini banyak upaya-upaya orang-orang, makhluk-makhluk yang berupaya dan yang selalu berusaha untuk menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, alhamdulillah kita masih Allah berikan kesempatan duduk kumpul bersama, kita membaca sirah nabawiyah, sirahnya Nabi Muhammad SAW yang enggak mudah. Ini kumpulan begini enggak mudah, ya, enggak gampang. Kumpul begini ini enggak gampang dan bukan kemauan kita. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Ya, siapa orang yang Allah berkehendak baik pada dia, Allah giring dia untuk jadi baik. Alhamdulillah kita dibawa oleh Allah Ta'ala duduk di tempat yang penuh keberkahan ini, itu masjid. Salah satu tempat sumber keberkahan di dunia, masjid. Nggak ada lagi tempat yang penuh dengan keberkahan yang Allah turunkan, yang Allah kucurkan rahmat, yang Allah berikan, yang Allah turunkan keberkahan, kecuali di masjidnya Allah. Alhamdulillah kita duduk di masjid ya. Duduk di masjid, dari awal kita duduk, dari awal kita sholat berjamaah, dilanjut dengan baca maulid, zikir-zikir yang lain. Ini merupakan satu nikmat yang nggak bisa dibayar. Nikmat yang nggak bisa dibayar. Dan nggak bisa direncanain, nggak bisa. Nggak bisa, nanti saya begini, nggak bisa. Nggak bisa direncanakan. Ya. Semua atas kehendak Allah. Alhamdulillah Allah berkehendak kepada kita kehendak yang baik. Mudah-mudahan selalu Allah berkehendak baik kepada kita semua. Amin. Ya. Sering kita hadir di majlis maulid, sering. Ya. Baik di wilayah kita sendiri maupun di luar daerah kita, sering kita hadir maulid, sering. Tapi kadang-kadang kita hadir acara maulid atau acara-acara apapun, acara-acara kebaikan, kadang-kadang kita suka merasa lebih. Kita suka merasa lebih dari orang lain, merasa lebih mulia dari yang lain.
merasa lebih bagus dari yang lain, merasa lebih pantas dari yang lain. Ingat, hati-hati, ini perasaan-perasaan seperti ini hijab antara kita sama Allah. Inilah hijab antara kita sama Rasulullah. Orang-orang yang seperti ini jauh dari pandangan Nabi Muhammad SAW, jauh. Kenapa? Karena hatinya kotor. Ya. Sedangkan adabnya hadir di tempat-tempat baik, terutama di tempat-tempat yang di situ dibacakan Maulidun Nabi SAW, adabnya diantaranya jaga hati, jaga kita punya hati, jaga kebersihan, jaga hati, terutama kebersihan zahir dan batin ini dijaga. Enggak hanya kebersihan zahir aja. Ada orang rapi, pakaiannya bagus, rapi. Belum tentu dia punya batinnya bagus, belum tentu. Ya. Kalau yang rapi, yang bagus saja belum tentu batinnya bagus, bagaimana yang enggak rapi? Nah, sedangkan adab di sini kita dianjurkan, ya, adab untuk hadir di majelis-majelis seperti ini rapi, ya. Kalau bisa mandi dulu. Di antara adab itu mandi kalau bisa. Kita mau hadir acara maulid ataupun acara majelis taklim, ya, kalau bisa mandi dulu, ya. Kenapa? Karena di majelis maulid ataupun di majelis taklim pasti di situ disebut hadits Nabi SAW. Pasti di situ disebut ayat-ayat suci Al-Quran. Pasti itu. Kita punya Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau itu kalau ada tamu, ya, kalau ada tamu ditanya dulu, ini tamu kepentingannya apa, mau ketemu dalam hal apa, urusan apa. Kalau sekiranya mau ketemu ada urusan tentang hadis, disuruh tunggu. Itu tamu disuruh tunggu. Kenapa? Beliau mau bersih-bersih dulu, mau mandi dulu. Ini Sayyidina Imam Malik, ya. Imam Malik, ulama hadis, ya, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Bukhari, ya. Nah, beliau mandi itu rapi-rapi, mandi rapi-rapi, wangi-wangian, udah bersih, cakep, udah pas, baru ketemu beliau, baru ketemu tamunya dan baru membacakan hadis. Begitupun kita tabarrukan. Beliau kenapa begitu? Beliau tabarrukan dengan hadis Nabi SAW, penghormatan beliau kepada hadisnya Nabi SAW. Sebagaimana para sahabat memuliakan Nabi SAW. Beliau meniru para sahabat untuk memuliakan Nabi. Karena Nabi yang sudah nggak ada, beliau menghormati hadisnya. Ya. Tapi kalau bagi beliau, Rasulullah selalu ada. Ya. Untuk beliau, untuk orang-orang seperti beliau, Rasulullah selalu ada. Kenapa? Karena beliau itu menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Amaliyah-amaliyahnya Nabi, mereka jalankan. Ya. Kalau orang-orang yang seperti beliau sudah pasti Rasulullah bersama beliau, Rasulullah bersama mereka. Ya. Nah, kalau kita bisa nggak kita begitu? Insya Allah bisa. Kalau kita mau meniru dari perbuatan ulama-ulama kita. Lihat, apa? Beliau begitu mengagungkan hadis Nabi SAW. Sampai mau ngucapin hadis saja, beliau nggak sembarangan, mandi dulu, rapi-rapi dulu. Ya. Beda kalau kita ya. Kalau kita lagi nongkrong sambil ngelokok, ngomongin hadis Nabi, ya, ngopi, habis ngomongin hadis, ngatain orang. Kalau kita itu, habis ngatain orang, udah semua orang jelek semua, tuh dia doang paling bagus sudah. Nah itu, ya. Kalau begitu kira-kira beradab nggak itu? Bagaimana adabnya itu kalau begitu? Nah kan. Itu dia dianjurkan mandi dulu, kita pakai wangi-wangian, bersihin rapi-rapi. Yang punya jenggotnya dibagusin, dirapihin, jenggotnya dicukur, dirapi, jangan berantakan. Jenggotnya jangan berantakan, ya. Ada udah dikit berantakan. Yang banyak berantakannya, kalau banyak berantakan kelihatan. Wah, gampang dirapinya. Kalau dikit 3 helai berantakan. Kan kagak enak lihatnya udah. Dirapiin. Kalau cara brewoknya rapin, cukur, biar rapi, biar ganteng. Kenapa? Kita nih mau nemuin, mau duduk bareng sama Rasulullah. Ya. Kita baca maulid, yakin kan hadir, Nabi hadir sama kita, duduk sama kita. Nabi yakin kita, Nabi hadir sama kita, duduk bareng kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ente sok banget ente.
Dari mana ente tahu kalau Nabi hadir? Ini ya. Justru kita lagi berusaha biar kita merasakan bagaimana bisa kita ngerasain kalau Nabi itu hadir seperti apa suasananya. Ya. Bersihkan zahir, bersihkan batin. Yang punya kuku panjang potong. Kadang-kadang kan kita kan lebih ngebela-belain adat daripada ngebelain sunnah. Sekarang kita tanya, motong kuku sunnah bukan? Hah? Sunnah. Mandangin kuku syahwat bukan itu? Kita kan lebih ngebelain syahwat daripada sunnah. Ya. Mohon maaf kalau di sini ada yang kuku panjang, mohon maaf ya, potong ya. Ya. Kalahin, jangan kita katanya cinta sama Nabi. Katanya cinta sama Nabi, kenal sama Nabi. Kalau kita ngomong cinta sama Nabi, berarti kita dusta kita. Dusta. Ada pepatah mengatakan al-ma'rifah qabla al-mahabbah. Jangan ngomong cinta dulu kalau kita belum kenal sama Nabi. Kenal dulu baru cinta. Kalau bahasa kita tak kenal maka tak sayang. Kenal dulu sama Nabi SAW. Kenalin dulu siapa Rasulullah. Rasulullah adalah satu-satunya makhluk yang Allah lahirkan ke dunia, yang bertepatan dengan lahirnya beliau Allah berantas patung-patung berhala. Nggak ada manusia yang lahir yang ketika beliau lahir patung-patung sujud, patung-patung roboh semua, patung-patung. Berhala-berhala di kota Mekah itu ada 360 lebih berhala. Ketika malam kelahiran Nabi rontok semua, jatuh semua. Nggak ada manusia yang seperti itu, nggak ada. Tembus cahaya ke langit, tembus sampai dari Mekah kelihatan gedung-gedung di kota Romawi itu kelihatan. Ini cuma satu-satunya makhluk yang dilahirkan oleh Allah Taala, diberi keistimewaan seperti itu. Nggak ada lagi. Selain Nabi Muhammad nggak ada. Nabi-nabi yang lain lahir cuma biasa-biasa aja. Tapi ketika lahirnya Rasulullah dibikin istimewa. Allah aja yang maha agung, yang maha mulia, yang hebat, ya, yang maha hebat memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ya, yang makhluk yang paling lemah, yang paling buruk, yang paling jelek, pengen mulia tapi nggak mau dekat sama Nabi Muhammad SAW. Nggak akan dapat kemuliaan kita, nggak akan dapat kemuliaan. Alhamdulillah kita masih kebagian baca maulid, masih kebagian duduk baca maulid. Walaupun kita nggak ngerti nih, Ana yakin nih dari nih yang Ana baca tuh ya Allah mau sholli apa nih pada nggak ngerti ya gitu. Ya, yang ngerti pun beberapa orang paling yang ngerti. Ya. Cuman lebih baik, lebih bagus daripada kita ngedengerin lagu barat. Lagu barat atau lagu barat? Wah kayak kita paling ngerti, padahal nggak ngerti. Lagu barat, malah nggak ngerti. Cuman enak aja, gak ada pahalanya dengar lagu barat. Tapi kalau dengar sejarah Nabi, dengar sirahnya Nabi, dengar orang baca maulid, walaupun kita nggak ngerti, ada pahalanya. Kenapa? Yang dibaca maulid, yang dibaca sejarahnya Nabi. Tuh, ya. Bersihkan badan, bersihkan pakaian yang wangi-wangi, hadir ke maulid, bersihkan hati, duduk di majelis maulid. Jangan lihat kanan kiri, jangan dengan pandangan yang menghinakan, jangan dengan ainul ihtigar, jangan kiri lihat, ya Allah ini di sini paling dosa, ini paling orang yang paling durhaka saya ini, ya di antara hadir di sini yang paling durhaka saya ini di sini, nggak ada lagi manusia yang paling baik dosanya kecuali saya yang ada di sini, gitu. Ini mah enggak, dia gitu. Ini mah mendingan gua. Iya kan? Itu sering gitu, jangan. Itu dengan pandangan yang merendah. Enggak karena ada satu keterangan orang yang enggak hadir di suatu tempat majelis, situ Allah pandang dia dengan kadar dosanya dia, sebesar apa dosanya dia. Orang yang paling ngerasa berdosa, enggak mustahil dia yang paling banyak dapat rahmatnya Allah. Oh ya, gitu. Wudu, jangan lupa wudu. Di antara bersih-bersih zahir lahir batin itu wudu. Wudu itu jangan sepele. Wudu itu kita ngebersihin zahir batin. Wudu zahir bersih, batin pun
bersih wudu. Ya. Jangan sepelein, oh itu wudu mulu, nggak begitu. Wudu itu syariat, wudu itu syariat. Ya. Diajarkan, ada di mana? Di Al-Quran. Al-Quran ngajarin kita bab wudu, ada di Quran. Syariat Allah ajarin kita tuh. Allah maunya kita begitu, wudu. Lu jangan komen mulu lu, jangan protes mulu, udah ikutin aja ikutin. Gitu kan? Enggak wudu, orang wudu mulu. Kayak ini aja, kayak itu aja. Astagfirullahaladzim, itu zaman sekarang. Ya, jangan begitu. Orang lagi berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi. Orang lagi berusaha mendekatkan dirinya sama Allah melalui jalurnya Nabi Muhammad, melalui jalur cinta kepada Nabi Muhammad. Karena mustahil orang itu bisa dekat sama Allah kalau tidak cinta sama Nabi, tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, nggak akan cinta sama Nabi, nggak akan cinta sama Allah, dan tidak akan mendapatkan ridhonya Allah. Siapapun dia, kalau dia ingin mendapatkan ridhonya Allah, harus ikuti Nabi Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai Allah. Itu Allah yang memerintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada umat. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai umat, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Allah perintahkan kita mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti apa? Dalam hal apa? Dalam hal apapun. Semua sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hal kepemimpinan ada di jiwanya Nabi, ada di kisahnya Rasulullah tentang memimpin. Dalam hal apa? Apapun ada. Semua tentang kebutuhan kita, keseharian kita ada semua, sudah dilewati semua oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada semua contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita nggak tahu? Ya karena kita nggak mau tahu. Coba kalau kita mau tahu, insya Allah jadi tahu. Kalau sudah tahu, baru kita bisa cinta sama Nabi. Kita nggak akan bisa cinta kalau kita nggak tahu. Banyak orang pelaku sunnah bukan didasari cinta sama, bukan didasari kenal sama Nabi, bukan didasari kenal sama Nabi, tapi karena syahwat. Banyak orang-orang ini mengamalkan sunnah karena ikut-ikutan, karena syahwatnya dia, bukan karena kenal sama Nabi. Orang kalau kenal, kalau tahu dengan ilmunya, dia tahu sesuatu syariat, maka dia amalkan itu, nggak istiqomah, pasti istiqomah, nggak bakalan maju mundur, nggak bakalan ragu, pasti ada keyakinan di situ. Kalau kita kan nggak, masih banyak pertimbangan. Ntar kalau saya begini, ntar bagaimana? Ntar begini Tuhan diprotes. Kalau kita demen protes sama Nabi, ya, jangan begitu, enggak. Berarti masih ada keraguan dalam hati kita. Ayo kita yakinkan, tanamkan keyakinan kita kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat Fakir sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf untuk ridhonya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.